रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से जो एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया है। इस कमीशन का सरबरा, जैसा कि आप नाज़रीन तक खबर पहुँच चुकी होगी कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्हें इस कमीशन का सरबराह बनाया गया है। अब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इस कमीशन का सरबराह बनना क्यों कबूल किया, इस कमीशन की सरबराही की क्यों हामी भरी है, और फिर वो किस तरीके से इस कमीशन की तहकीकात का आगाज़ करेंगे, उनकी इंक्वायरी का नुक्ता आगाज़ क्या होगा। मेरी उनके साथ जो है वो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हुई है, जिसकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का पस मंज़र भी आपके सामने रखेंगे, किस मिजाज की वो शख्सियत हैं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे तो उनके बारे में क्या कहा जाता था, किस लक़ब से जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को पुकारा जाता था, और किस बेंच में उन्होंने बैठने से इनकार किया था, वो सारा मामला क्या था। ढेर सारी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जिन जजेस ने ख़त लिखा है उनके लिए अब क्या मुश्किल आन पड़ी है, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है और इसको शेयर भी करना है। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो 6 जुलाई 1949 को पैदा हुए और उन्होंने कानून की तालीम हासिल की, और फिर 1974 में उन्होंने अपनी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वकालत का आगाज़ जो है मुल्तान शहर से किया था। और फिर 1989 में 79 में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बने, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बने। और फिर 1988 में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की जो उनकी तैनाती थी उससे उनको तरक्की करके जो है वो उन्हें एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो बना दिया गया। और फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी 1994 में, तो अगस्त 1994 को उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। और फिर 2004 जुलाई 2004 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो 12 दिसंबर 2013 को हमने तो वो सारे वाक़यात इफ्तिखार मोहम्मद चौई साहब के दौर से हमने विटनेस किए हैं कि 11 दिसंबर को वो रिटायर्ड हुए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौई साहब। और वो भी नाज़रीन बड़ा तारीखी दिन था कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो फुल कोर्ट रेफरेंस की कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई कैमरा अंदर नहीं ले जा सकता। लेकिन पहली मरतबा फुल कोर्ट रेफरेंस की वीडियो बनी, और वो फुल कोर्ट रेफरेंस की जो वीडियो है वो किसी रिपोर्टर को, किसी साथी को देने के बजाय जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे थे उनके कहने पे जो सेक्रेटरी थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, उन्हें कयूम सदीकी को दी। और फिर जियो न्यूज़ पे वो वीडियो जब चली तो फिर कोहराम मच गया। फिर इतना जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर की तरफ से, जिसमें मैं भी शामिल था कि अगर आपने फुटेज देनी थी तो सबको अक्रॉस द बोर्ड देते, ये इम्तियाजी सलूक किया गया है। तो आखिरी दिन जो है वो साबिक चीफ जस्टिस से इफ्तिखार मोहम्मद चौई साहब का अच्छा नहीं था। और फिर 12 दिसंबर को जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला था, तो जब पहले दिन वो कोर्ट में बैठे थे तो हम तमाम रिपोर्टर जिन्होंने कल एहतजाज किया था वीडियो फुटेज ना देने पे फुल कोर्ट रेफरेंस की, हम तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के सामने पेश हुए थे। उनके कमरा अदालत नंबर 1 में हमारे साथ खालिद अजीम साहब थे, मोहम्मद कामरान थे, जावेद सोमर थे। हमने जाके कहा कि ये ज़्यादती हुई है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया था। और फिर जिलानी साहब जो थे, आपको बताते चलें कि जब वो इस्लाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे तो उन्हें जेंटलमैन जज के तौर पे पुकारा जाता था कि वो जेंटलमैन जज हैं। और अपनी अदालत में वो सियासी मुकदमा तो उनके बड़े कम थे। आपको बता दें कि जब वो चीफ जस्टिस बने थे कोई ज़्यादा सोमोटो सियासी मामलात पे एक सोमोटो भी नहीं लिया गया था। और उनके दौर में ना कोई वज़ीर आज़म, ना किसी वज़ीर की, ना किसी सियासी शख्सियत की अदालतों में हमने पेशियाँ नहीं देखी। और फिर जो ख़ास बात थी कि जब वो किसी केस की प्रोसीडिंग को मुकम्मल करते थे तो अपने जिस उनके सामने जो टेबल होता था उस पर अपने पेन को जो है, मेरे पास पेन अगर है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो पेन जो है तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है अपने टेबल पे इस तरीके से मारते थे, उससे जो आवाज़ पैदा होती थी तो जो ऑर्डर लिखने वाला बंदा है उसको पता लग जाता था कि जज साहब जो है ऑर्डर लिखवाना चाहते हैं। तो जब वो यूँ करते थे, ऑर्डर लिखने वाला बंदा देखता था उनकी तरफ तो जिलानी साहब कहते थे आइएगा। और वो आइएगा जब कहते थे तो उठ के वो आता था, तो जिलानी साहब फिर उनको ऑर्डर लिखवाते थे
اور وہ آرڈر جو ہے پھر اپنی جو شارٹ نوٹس ہوتے ہیں اس کے طریقے میں اس طریقے سے وہ لکھ کر پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ تحریری طور پہ جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا تھا. اور جو 3 نومبر 2007 کی پرویز مشرف کی ایمرجنسی کا اقدام تھا اس پر بھی 2 نومبر 2003 کو جو حکم نامہ 7 ججز نے جاری کیا تھا اس بینچ میں بھی تصدق حسین جیلانی صاحب شامل تھے، جن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ڈکٹیٹر کی طرف سے اگر کوئی اقدام اٹھایا گیا، غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا، تو کوئی اس غیر آئینی اقدام کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے. اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس قسم کے کیونکہ پرویز مشرف صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے، اگر وہ ایمرجنسی لگاتے ہیں بطور آرمی چیف تو ان کا کوئی اقدام جو ہے وہ نہ مانا جائے اور اس کو جو ہے سرکاری بیوروکریسی جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا. لیکن ایک اور بھی مقدمہ تھا جس میں بینچ میں بیٹھنے سے تصدق حسین جیلانی صاحب نے انکار کیا تھا. یہ مقدمہ تھا ناظرین سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا. جب سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر، جو کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ سوئس حکام کو خط لکھا جائے، تو اس پہ گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا تھا، آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، تو اس پہ کنٹمپٹ کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا. تو 7 رکنی بینچ بنا تھا. جسٹس ناصر الملک صاحب جو ہیں اس بینچ کے سربراہ تھے. اچھا، ناصر الملک صاحب کو اس بینچ کا سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ منظور ملک صاحب کیوں نہیں بنے؟ سردار طارق صاحب کیوں نہیں بنے؟ باقر صوب کیوں نہیں بنے؟ یہ ساری ابھی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پہلے تو میں نے آپ کو صرف ہنٹس دیے تھے، اب میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. تو جو 7 رکنی بینچ بنا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یوسف رضا گیلانی پہ توہین عدالت کی فرضی جرم لگائیں گے، تو اس پر انٹرا کورٹ اپیل اعتزاز احسن صاحب نے دائر کی تھی. انٹرا کورٹ اپیل پہ ناظرین جو 9 رکنی بینچ بننا تھا اس میں یوسف رضا گیلانی کی اپیل پر جو بینچ بننے جا رہا تھا 9 رکنی، اس میں تصدق حسین جیلانی صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. کیا کہتے ہوئے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. تو وہ نہیں بیٹھے تھے. یعنی اتنے وہ ان کا کردار تھا کہ وہ کوئی بھی کسی کے ساتھ اگر کوئی ماضی میں تعلق رہا ہو وہ اس کا کیس نہیں سنتے تھے. بڑے کریڈیبل ہیں، بڑے کیلیبر والے ہیں، اچھی ساکھ والے ہیں. پورا ان کا جو ٹینیور گزرا ہے جنٹل مین جج کے طور پہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا گیا ہے. ان پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. آپ اگر افتخار چودھری سے لے کے آئیں آج تک، آج تو ابھی قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا فیصلہ تو آگے چل کے ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جانے کے بعد اس جج کے بارے میں جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے کہ تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، مورخ بعد میں لکھتا ہے. لیکن اگر ہم بندیال صاحب تک بات کریں تو اگر 2 متنازع اگر کوئی چیف جسٹس گزرے ہیں، بلکہ 3، اس میں ایک جیلانی صاحب ہیں، ناصر الملک صاحب ہیں اور جمالی صاحب ہیں. جمالی صاحب کا ٹیونر بھی بہت زبردست تھا. تو اب آ جاتے ہیں کہ کمیشن کی سربراہی انہوں نے کیوں قبول کی. اس پر آنے سے پہلے اس میں ناصر الملک صاحب کو جو ہے وہ کمیشن کا سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ معاملہ ناظرین یہ تھا کہ پریویس ویلاگ میں نے بہت سارے ہنٹس آپ کو دے دیے تھے. اب میں ایک ایک چیز نتار کے آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ جیلانی صاحب بننے والے ہیں. جس شخص نے خبر دی تھی اس نے کہا تھا کہ تم نے بتانا نہیں ہے، اشارہ کے نامے میں اگر بتا سکتے ہیں تو اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں. تو مشیر عالم صاحب کو اس لیے کمیشن کے حوالے سے غور نہیں کیا گیا کہ وہ لیڈ بھی تھے اور ان کا نام دوڑ میں شامل بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی بڑے کیلیبر، بڑے کریڈیبل جج ہیں. اور پھر ناظرین مقبول باقر صاحب، ان کا میں بتا چکا ہوں، مقابلہ 2 ہی جج صاحبان کے درمیان تھا. وہ ناصر الملک صاحب ہیں اور وہ جیسے تصدق حسین جیلانی صاحب تھے. اب ناصر الملک صاحب کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چونکہ وہ نگران وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بننے کے بعد ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اب کمیشن کے سربراہ بنتے، کیونکہ انہیں ماضی میں بھی ایک کمیشن کا سربراہ بننے کی آفر کی گئی تھی کہ آپ اس کمیشن کو ہیڈ کریں. تو ناصر الملک صاحب نے اس کمیشن کا سربراہ بننے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی جو ساس صاحبہ ہیں وہ مدر ان لا جو ہیں وہ ملیشیا میں، سنگاپور میں بیمار ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں پہ جانا تھا، انکار کر دیا تھا. لیکن اس جواب سے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کمیشن کی سربراہی نہیں لینا چاہتے. تو وہ ایک ماضی کی مثال بھی موجود تھی. اب بھی اگر ان کو کہا جاتا، کہا بھی کیا ہوگا میں اس بارے میں نہیں جانتا، لیکن وہ کمیشن کے سربراہ نہیں بنتے، کبھی نہیں بنتے، ان کی طرف سے انکار ہوتا. اب تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی جب وزیر اعظم اور شہباز شریف کی اور قاضی فیصل صاحب کی ملاقات ہوئی. اچھا، پریویس ویلاگ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو نام سامنے آئے تھے مشیر عالم صاحب کا یا ناصر ملک صاحب کا یا جیلانی صاحب کا یا منظور ملک صاحب کا، یہ اس ملاقات میں ڈسکس ہوئے، اس ملاقات میں نام سامنے آئے. اور اس کمیشن کے جو ٹیو آرز ہیں وہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اس قسم کے ٹیو آرز ہونے چاہیے. تو ناصر ملک صاحب تو انکار کر دیتے، رابطہ کیا گیا ہوگا تو انکار ہو گیا ہوگا. لیکن جیلانی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ جو ہے وہ ہو گیا تھا. لیکن جیلانی صاحب نے آج
11 बजे तक किसी किस्म की हामी इस कमीशन के सरबराह बनने की, इस कमीशन को लीड करने की नहीं भरी थी। मेरी उनके साथ बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं किसी जगह पे बैठा हूं, तो थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। मेरा उनके साथ पुराना ताल्लुक वास्ता रहा। जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो मेरी उनके साथ है। एक मिनट नाजरीन, किधर चले गई तस्वीर? और मैं आपको उस तस्वीर से दिखाऊंगा कि जब वो मिला करते थे तो कैसे मिला करते थे। ये तस्वीर देखें, जब आप उनके साथ हाथ मिलाते थे ना यूं करके, वो आपके हाथों को ऊपर से हाथ दे के पकड़ लेते थे। बड़े नफीस इंसान है, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा रहती है। तो अब उनको सरबराह बना दिया गया है। अब वो कहते हैं, जो मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई बाद में, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं किसी जगह पे बैठा हुई बात नहीं कर सकता। फिर बाद में जब बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि कैसे आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपने हामी क्यों भरी? तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो फुल कोर्ट की मीटिंग का मैंने पिछले व्लॉग में हवाला दिया था कि यानी ये जो कमीशन, हुकूमती कमीशन बनाने का जो फैसला था, ये जजेस का था। और फिर वज़ीर आज़म को बुला के कहा गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, हमारा कंसर्न्स हैं, इदारों की अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इंसाफ की फराहमी के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो इस पे जिलानी साहब ने कहा कि चूंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, तहकीकात कराना चाहती है कि क्या हुआ है। दूसरा, मेरा अपना भी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट अदलिया मेरा इदारा है, तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं इस जिम्मेदारी को मैंने कबूल किया। और फिर उन्हें यह भी कहा कि मेरे लिए बड़ा ये चैलेंजिंग होगा इस मामले की तहकीकात को करना, यानी जज साहबान ने जो अपने लेटर में इल्ज़ामात लगाए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना। जज साहब ने कहा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और इसकी रिपोर्ट को जो है वो कंपाइल करना। फिर मैंने उससे पूछा कि कब आप अपनी तहकीकात का, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करेंगे? तो मुझे जिलानी साहब ने कहा कि अभी जो TORs हैं वो तय नहीं हुए, TORs बन जाएं, उनको पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी तहकीकात का आगाज़ करूंगा और फिर फैसला भी करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलना है। लेकिन आज हम चूँकि इन सारे मामला को सालों से, 14-15 साल से कवर कर रहे हैं, तो इसमें होगा ये कि एक तो ये 1-2 दिन में चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि जो अपने इसके TORs होंगे कमीशन के, वो बन जाएंगे 1 से 2 रोज़ में, वो बन जाएंगे मंगल बुध तक या सोमवार मंगल तक। फिर उसके बाद 60 रोज़ के अंदर इस कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करना है। और फिर इसमें यह होगा कि ये कमीशन जब अपना काम शुरू करेगा, इस कमीशन को पूरा जो है वो स्टाफ दिया जाएगा। वो स्टाफ भी जज साहब की मर्ज़ी है, जज साहब की मर्ज़ी का भी होगा, हुकूमत देगी, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। और फिर यह भी होगा कि कमीशन रहनुमाई के लिए मज़ीद लोगों को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। यानी ये नहीं कि वो कमीशन बाकी लोगों को शामिल करेंगे, वो कमीशन होंगे, वो कमीशन के अरकान हो सकते हैं, कमीशन को असिस्ट करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो कमीशन के कमीशन नहीं होंगे, तो मामनत भी ले सकेगा किसी की। और फिर इसमें नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि जिन जजेस ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, ये तहकीकात उनसे शुरू होगी। सबसे पहले इस कमीशन को, क्योंकि इल्ज़ामात लगाए गए हैं जज साहबान की तरफ से, उन्हें आकर बताना होगा कमीशन को कि ये हमारे मामलात हैं, ये हमारे इल्ज़ामात हैं, ये हमारे कंसर्न्स हैं, ये हमें फेस करना पड़ा, फलां ने धमकी दी, फलां ने दबाव डाला। तो फिर जब वो सारा कुछ आएगा तो हो सकता है कि उन जज साहबान को कुछ क्वेश्चनर भी दिया जाए, जैसे कि हम सवाल उठाते हैं कि आपने उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों नहीं किया, आपने वो मुकदमा सुनने से इनकार नहीं किया गया, तो कमीशन वो सवाल भी उनसे पूछ सकता है। और फिर जिनकी तरफ उंगली उठेगी, फिर बाकायदा तौर पर तहकीकात वहाँ से शुरू होंगी। ये जजेस के लिए मुश्किल ये है कि अब इनको, मतलब उनके लिए ये होगा कि उन्हें कमीशन को जाके जो है सेटिस्फाई करना होगा कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ सब कुछ हुआ है। और फिर उसके साथ कुछ ना कुछ आपको सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो फिर कमीशन अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाएगा, मुतलका लोगों को बुला के उनसे फिर जो है वो उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, उनसे सवाल होंगे, उनसे जिरा होंगे, फिर कमीशन जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करेगा। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल ये भी है कि अब जिलानी साहब को कमीशन का सरबराह बना दिया गया है। जिलानी साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई क्रेडिबल शख्सियत हैं, अच्छी साख वाले हैं, उनका करियर जो है वो बेदाग है, लोग उनके नाम के ऊपर कहते हैं कि ये बड़ा गैर जानिबदार है, ये जो भी करेगा हक सच का फैसला करेगा। तो हम जो बार बार कह रहे थे कि यार आप कमीशन बनने तो दो, कमीशन बने फिर आप उसके ऊपर एतराज़ उठाओ, अभी कमीशन बनने से पहले आप क्यों उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं? अब इस सारे मामले में कमीशन तो हो सकता है कि जिन जजेस ने खत लिखा है उनको भी काबिल कबूल होगा कि इतनी मोतबर शख्सियत को, इतनी क्रेडिबल शख्सियत को जब आप कमीशन का सरबराह बना दिया है, तो फिर इस कमीशन में उनके जाने से इनकार करने का जवाब बनता नहीं है जजेस का, जिन्होंने खत लिखा है। उनको जाना चाहिए, अपना मौक़िफ़ जाके देना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे
تو پھر سوالات ان پہ اٹھیں گے کہ آپ کے کہنے پہ کمیشن بنا، سپریم کورٹ میں بنایا، آپ پھر وہاں پہ جا کے موقف کیوں نہیں دینے جا رہے؟ پھر ان کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سانپ اٹھیں گے. لیکن اس میں اب گھاٹا کس کا ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن ہمیں قابل قبول نہیں، ہم احتجاج کریں گے، جلسے نکالیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. اب آپ نے بننے سے پہلے کمیشن آپ نے مسترد کر دیا، اور جیلانی جیسے شخص کو اب حکومت نے اپنے بہتر فیصلہ کیا. قاضی فائز صاحب کی مشاورت کے ساتھ جیلانی صاحب کا نام فائنلائز ہوا ہے، منصور علی شاہ صاحب کی کنسرٹ بھی شامل ہے، فل کورٹ کی اکثریت کی کنسرٹ بھی شامل ہے. تو نقصان کس کا ہوا؟ جو نعرے لگائے گئے. اب وہ حکومت نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے تو بڑا خوش آئند ہے کہ اب یہ جو ججز جنہوں نے خط لکھا ہے خان صاحب کے کیسز سنیں گے تو ان پہ آبجیکشن کیا جائے گا کہ یہ چونکہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ کے لیے جلسے نکال رہے تھے، آپ کے لیے ریلیاں نکال رہے تھے، آپ کے لیے نعرے لگا رہے تھے، تو آپ اس کمیشن کا سربراہ نہ بنے. تو گھاٹا کس کا ہوگا؟ گھاٹا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ہوگا. تو دیکھتے ناظرین کمیشن کے ٹی او آرز کتنے دنوں میں مکمل ہوتے ہیں اور کب سے کمیشن اپنی تحقیقات کا آغاز کرتا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.